Guys, good morning. So guys, it's raining. Look at that. What for a weather, huh? Oh, that's almost ears. Warte mal, ich muss an den Stuhl ran, Schatz. Okay. So guys, ayan. It's raining, guys. It's raining. Ay. Ito yung asawa ko. Sinilong niya yung ano. So yan guys, yung fish namin nakatago. So guys, punta kami sa shopping center. Ay, hindi, sa Flores pala. Dahil bibili kami ng bulaklak. Birthday bulaklak para sa mother ng asawa ko. Birthday niya bukas, bibili kami ngayon. Para di na kami maano bukas, mataranta. So yan guys, papunta na kami sa ayan. So guys, tumadyan madumi. Marumi guys. Ayan, maulan. Ayan guys, nito sa sasakyan ko. So, see you later guys. So guys, ito yung bulaklak na regala namin sa mama niya. Das ist immer alles so glitschig, Ja. flutscht ja alles Furchtbar, auseinander. lass die an. Ja, es ist, Ach so, ich brauche morgen noch eine Zwiebel. Guys, yung pizza namin guys, ang laki oh. Marco Tonfish. So big. Das ist Thunfisch, ne? Ayan yan sa akin guys. Kasi birthday ng mami ni Marco. Ja, danke schön. Ich kann das haben. Du das machst. Was er verkehrt verstanden. Er denkt, das brauchst du für deine Pizza. Ja, das wird